कारण ये हेले प्रभु केशव गुरुस्वामी जी की जणिए देवता जणिए सद्गुरु कारण ताको तो जेमिति गोटे सकाळे आमे कहू प्रभु तो सत्संग रे जे समस्त जीवन रे गोटे जिनस देखा जाए कोन ना किए गुरु करि साइला परे आराध्य को पाए भाई जेते गुरु करिवे आराध्य को पाइबे विश्वगुरु बाबा बाया मध्य बाया गीत रे लिखिले कइले ब्रह्म को चिन्हाई जे दिए सेही उत्तम गुरु तामाकर सेवा करिबा केवे होई बोल श्री गोस्वामी की जय गोटे कोनी छोट झील तार हजिছে दयाकोरी से कांदुছে तार माँ को मोर विशेष अनुरोध से पिला को आसी आमर ये आसर पाखर नहीं जाए गोटे छोट कोनी झील हजिছে तार माँ को मोर विशेष अनुरोध से पिला को आसी नहीं जाए बोल श्री गोस्वामी की कहिले ब्रह्म को चिन्हाई जे दिए सेही उत्तम गुरु ताहांकर सेवा करिबा केबे न होई भीरु जे आम मान को ब्रह्म को चिन्हे दियंती से हेले गुरु ता माने जे जीव को शिव सहित मिसई दियंती जे ब्रह्म सहित हमको तंडीन करे दियंती से हेले गुरु के गुरु करि साइला परे से जहा को इष्ट आराध्य बोली मने करथाय गुरु करि साइला परे गुरु को कृपा रू पाए किंतु आम जीवन रे बड़ व्यतिक्रम कोन आमे आगे आराध्य करि साइला परे तापरे जाई गुरु को पाई हरि हरि साइला परे आराध्य को पाई आमे आगे मो आराध्य देवता प्रभु श्री केशव चंद्र को प्राप्त करिछु प्रभु श्री केशव चंद्र को जानिछु प्रभु श्री केशव चंद्र को पाइछु तापरे जाई मो गुरु ग्रहण करिछु बाबा सद्गुरु वैकुंठनाथ ब्रह्मचारी तापरे जाई गुरु ग्रहण करिछु नले आगे आराध्य ठाकुर श्री श्री केशव चंद्र को आमे प्राप्ति करिछु दर्शन करिछु प्राप्ति तो के करि पार नांती प्रभु को के प्राप्ति करियो केही प्राप्ति करि पारि नाहांती समस्ते प्रभु केशव को उपलब्धि करिछु केही प्राप्ति करि पारि नाहांती आमे आकाश रे जाउछी आकाश अनंत फ्लाइट रे बसी हेलिकॉप्टर रे बसी आकाश को उपलब्धि करि पारुछे आकाश को प्राप्ति करि पारुनी सेमिति केशव हेले आकाश परि केशव हेले आकाश सदृश तो तांको केही प्राप्ति करि पारिबेनी ताकू समस्त उपलब्धि करिवे केमिति येथि देखंतु एकाथरे चारि जुगर काम होची विश्वरूपा शाक्त महायज्ञ खाली विश्वरूपा शाक्त महायज्ञ नुहे प्रभुंकर जेतिकी यज्ञ हुए सबु यज्ञ रे प्रभु चारि जुगर काम करती आ सबु यज्ञ रे चारि वर्णे चौ वर्ग दवा को समर्थ होते श्री केशव प्रथमे देखंतु चारि जुग काम सत्य जुग रे प्रभु को ध्यान करि पाइबार उपाय थिला सत्संग भितरे 10 मिनिट ध्यान रहउछि सत्य जुग काम होछि तृतीय जुग रे प्रभु को यज्ञ करि पाइबार उपाय थिला विश्वरूपा शाक्त महायज्ञ पे हमें समस्त आसीछे ना यज्ञ होउछि बोली मालिका प्रवादीय यज्ञ महापुरुष सच्चिदानंद एई मालिका रे सब लिखिचंती एई विश्वरूपा शाक्त महायज्ञ हबो एबे हबो काहा द्वारा हबो सब मालिका रे लिखाइछि मालिका प्रवादीय यज्ञ टिके आखिर पड़ी जाऊ तृतीय जुग काम होउछि यज्ञ हमें समस्त आसीछे कहले द्वापर जुग रे प्रभु को पाइबार उपाय थिला सेवा बा पूजा एई प्रभु को पूजा पद्धति को टिके देखंतु कारण आमे बहुत दिय देवता को दर्शन करिछु माने प्रत्यक्ष नहले परोक्ष दर्शन करिछु बहुत श्री गुरुंकर श्रीमूर्ति को दर्शन करिछु किंतु प्रभुंकर जो भली पूजा परंपरा से पूजा परंपरा में कोठी देखि हरि हरि प्रभुंकर जो पूजा परंपरा कहले प्रभुंकर सत्संग रे द्वापर जुगर काम मध्य होउछि प्रभुंकर पूजा होउछि सेवा होउछि कଳି जुगर प्रभु को पाइबार पाइथिला कोन कहले कोळ केशव कीर्तनाथ कଳି जुगरे केशवंकर कीर्तन जिए करिवो से प्रभु को पाइबो इथि कଳି जुगरे आमे इथि बसचे नाम मंडप पड़े सदा सर्वदा प्रभु को नाम चालीछि सदा सर्वदा प्रभु को नाम चालीछि एकाथरे चारि जुगर काम एका बेले के प्रभु एही यज्ञ रे पूर्ण करूचंती प्रथम कथा द्वितीय कथा प्रभु श्री केशव एही यज्ञ रे चारि वर्णे चौवर्ग दवा को समर्थ चारि वर्ण ब्राह्मण
क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चारि वर्ण को चौवर्ग कहले चतुर्वर्ग कौन धर्म अर्थ काम आउ मोक्ष ये चतुर्वर्ग को प्रदान करने पाई चारि वर्ण को प्रभु ये विशाल यज्ञ ये विशाल सत्संग आयोजन करिसंति बोल श्री गुरु स्वामी की यार आयोजन हिचंति जहां लक्ष्य करी पारुचे तेणु जेतिकी यज्ञ जेतिकी सत्संग जहाँ भी किसी प्रभु कही जाइछंती एवं करूछंती मध्य एबे आगको जा मध्य करिवि सबुतिरे बहुत कारण रही ता प्रचोद पटरे बहुत भूमिका रही किंतु प्रकृत रे आमे प्रभु श्री केशवंकर करुणा को लाभ करी आपण मानक निकट में पहुंची दुई पद प्रभु को कथा कहिवार सौभाग्य लाभ प्राप्त करिछु मात्र कहिदेबा को चाहे जे सेमिति आमर कौनसी ज्ञान नाही कारण प्रभु को ज्ञान द्वारा किए संतुष्ट करिवे केही अवश्य समस्ते कहती आगे भक्ति ताकरे ज्ञान तुटे आमे कहूना आगे ज्ञान ताकरे भक्ति केमिति जो पर्यंत ज्ञान को माध्यम करी तू प्रभु को जानि नो तोर प्रभु को प्रति भक्ति आसीबो केमिति बेला आगे ज्ञान ताकरे भक्ति किंतु साधना स्तर रे देखिया गले सबुठ श्रेष्ठ साधना कोन प्रभु एक नंबर चरम कल्याण दलित तरे कहले धन रे विश्वास ओ भक्ति ठारू श्रेष्ठ साधना आउ कोन खाई पारे एक नंबर चरम पढ़िले मन देकी प्रभु कहले विश्वास और भक्ति ठारू श्रेष्ठ साधना कोन थाई पारे यदि प्रभु को प्रति विश्वास अछि यदि प्रभु को प्रति भक्ति अछि तले याठु बोधे श्रेष्ठ साधना किछि भी न थाई पारे बोली प्रभु कहले भागवत भी सेही कथा कहले विश्वास बिना कर्म जेते गोविंद न फले कदाचिते गोविंद 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 विश्वास बिना कर्म जेते गोविंद न फले कदाचिते गोविंद गुरु स्वामी की भागवत कहले विश्वास बिना कर्म जेते फल न फले कदाचिते तू जो कर्म करूछु जहाँ रे किछि करूछु यदि सेही कर्म ऊपर तोर विश्वास नाही तले सेही कर्मर फल तू केबे भी पाई पारिबो नाही अति बड़े श्री जगन्नाथ दास कहले मूलटी अटई विश्वास तो होई जगन्नाथ दास ठाकुर एक नंबर चरम कल्याण दलित तरे सेही कथा कहले विश्वास भक्ति ठारू श्रेष्ठ साधना किछि नाही केवल एही साधना को यदि आमे तात्पर्य करिवा तले निश्चित भाव रे प्रभुकर महात्म्य को प्रभुकर महिमा को आमे जानि पारिबा कारण हरि कथा प्रभुकर कथा ये कथा शुणा प्रभु निजे स्वयं आसी एठी विराजमान करथांती गतकाली कहउथिले ना डाकू न डाकू ठाई आसे मुहि प्रभु केठी डाकिया को पड़ी न थाए प्रभु स्वतः प्रवृत्त भाव रे एठी आसी निजे पहुंची निजर काम करूचंती कारण सी निजे करूचंती और कराउचंती आमे समस्ते निमित्त मात्र आमे जो भी प्रभुकर महिमा कहूचु सब सी निजे कहूचंती खाली आमको माध्यम करी आमको माध्यम करी प्रभु तांको कथा कहउचंती खाली आमे नुहे जेतिकी प्रवक्ता आपण मान पासे प्रभुको महिमा कहउचंती ये संपूर्ण कथा प्रभुकर कथा प्रभुको मुहरु बाहर थिया कथा ये कथा प्रभुको करुणा नहिले केही भी कहि पारिबे नाही सेति पई तो गोटे सुंदर भजनटी मने पड़े प्रभु केमिति हरि कथारे संतुष्ट हरि कथा कहूथा पद्म पाद ध्याउथा हरि कथा कहूथा पद्म पाद ध्याउथा विश्वासरे नारायण विश्वासरे नारायण विश्वासरे श्री केशव विश्वासरे श्री केशव
শ্রীকেশব বন্দনারে শ্রীকেশব পদে পদে শ্রীকেশব আহা পদে পদে শ্রীকেশব নাম গাউথা হরি কথা কহুথা পদ্ম আদন্যা কথা হরি কথা কহুথা পদ্ম আদন্যা কথা হরি কথা কহুথা পদ্ম আদন্যা কথা। बोल श्री गुरु स्वामी की भाई সেই সময় শীত দিন ଥିଲା ବୋଲି ବରଡ଼ ଜଗରେ କାଠରେ ହାତ ପୁରେଇକି ବସୁଥିଲା। ଏବେ ତ ଶୀତ ଦିନ ନାହିଁ, ଖରା ଦିନ, ହାତ ଟେକି ଦଉନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ନିରାଶ କାରଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ଘର କରିଦେଲେ ବାସ କାମ ଗଲା। ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଘର କରିଦେଇଛି ସଇଲା ଆଉ। ଯଦି କୋଟି କୋଟି ମାସେ ଘର ପିଛେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛି ତାହେଲେ ଲୋକ ଜାଣିବେ ନାଇଁ ଗୋଟେ କିଛି କରିଛି ଆଉ, ଚାକିରି ଚାକିରି କରିକି ଗୋଟେ କିଛି କରିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁ ଯେ ଆମ ଘର କୋଉଠି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ହେଲା ଆମ ଗ୍ରହ। ପ୍ରକୃତ ବାସଗୃହ ଆମର କୋଉଠି? ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପଦାଶ୍ରୟୀ ଯିବା, ତାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ ହେଲା ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାସଗୃହ ସଦୃଶ। ସେଇଠି ଶୋଇପଡ଼ିବା, ସେଇଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ମନ କଥା କହିବା। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଚରମରେ କହିଲେ ଜଣେ ଥିଲେ ବି ମୋ ସତ୍ସଙ୍ଗ କେବେ ଅଧୁରା ରହିବ। ଯଦି ଜଣେ ବି ଥିବେ ସିଏ ପୂଜା କରିବେ, ସିଏ ନାମ କରିବେ, ସିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ସିଏ ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ସିଏ ପ୍ରବଚନ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜେ କେହି ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋର କଣ ଦରକାର, ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଅନୁଭୂତି କରିବି, ମୋ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସିଏ ବି ନିଜେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତି କହିବେ, ପ୍ରଭୁ ସେ କଥାକୁ ଶୁଣିବେ, ନିଜେ ଆରତି କରିବେ। ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗ କେବେ ବି ଅଧୁରା ହେଇକି ରହିଯିବ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଯାହା ବି କିଛି କରୁଛନ୍ତି ସବୁ କାହା ପାଇଁ? ନା ସବୁ କିଛି ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କରୁଣାକୁ, ତାଙ୍କ କୃପାକୁ ପାଥେୟ କରି ଆମେ ଏହି ବିଶ୍ୱରୂପା ଶାକ୍ତ ମହାଯଜ୍ଞରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଏହି ଯଜ୍ଞର ମହିମା ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମାକୁ ଯାଇଥିଲେ କି ଯଜ୍ଞ ମହିମା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ବିଶ୍ୱରୂପା ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିର ଆଧାର, ସେ ନିଜେ ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱରୂପୀ। ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ଯୋଗ ମାୟା ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ବିଶ୍ୱରୂପା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଶାକ୍ତ, କାରଣ ଯୋଉମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଉପାସନା କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉପାସନା କରନ୍ତି, ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଉପାସନା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଲେ ବୈଷ୍ଣବ। ଯୋଉମାନେ ଶିବଙ୍କୁ ଉପାସନା କରନ୍ତି, ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଉପାସନା କରନ୍ତି, ଅକର୍ମ କର୍ମଦାୟକ ଆଶୁତୋଷ ବଳଭଦ୍ର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କରଙ୍କ ସେବା ଯୋଉମାନେ କରନ୍ତି ସେଇମାନେ ହେଲେ ଶୈବ। ମାତ୍ର ଯୋଉମାନେ ଶକ୍ତି ଉପାସନା କରନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି ସ୍ତବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହେଲେ ଶାକ୍ତ। ପ୍ରଭୁ ଏଠି କଲେ ବିଶ୍ୱରୂପା ଶାକ୍ତ ମହାଯଜ୍ଞ। ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଶକ୍ତି ନ ଆସିବ ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରବଚନ ଦେଇପାରିବୁ? ଯଦି ଶକ୍ତି ନ ଆସିବ ଏ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଛି ହେଇପାରିବ? କିଛି ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଏବେଠୁ ହେଲା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯେ ତୁ ଏବେଠୁ ଇଏ ଆରମ୍ଭ ସୋପାନ, ପ୍ରାଥମିକ ସୋପାନ। ତ ପ୍ରଭୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଶାକ୍ତ ମହାଯଜ୍ଞ କଲେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ଏଇ କେଶବ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ, ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ସିଏ ନିଜେ କରୁଣା କରିବା ପାଇଁ, କୃପା କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ସିଏ ଯେମିତି ମୋ କାମ କରିବ। ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ତୁ ମୋ କାମ କରେ, ମୁଁ ତୋ କାମ କରିବି। ଯଦି ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ କେଶବଙ୍କ କାମ କରିବା, ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଆମ କାମ କରିବେ। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି କରିବା ନାହିଁ, ହେଲେ ସିଏ କେମିତି ଆମ କାମ କରିବେ? ତ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା, ପୂଜା, ପ୍ରାର୍ଥନା ଇତ୍ୟାଦି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ସହଯୋଗ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାରଣ ଜୀବନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଞ୍ଚୁଛେ, ସମସ୍ତେ ଧନକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଲେ, ଯାହା ସବୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଲେ କହୁନି, ସବୁ ସଞ୍ଚୟ କରିକି ରଖିଲେ। କେତେ ଜଣ ବାଣ୍ଟି ଚାଲିଲେ? କେହି ବାଣ୍ଟନ୍ତିନି। ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ ଯେତେ ସଞ୍ଚୟ କରିକି ରଖିବି ମୋର ସେତେ ଲାଭ। କେହି ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? କେହି ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦରକାର, ତମେ ଯେତେ ବାଣ୍ଟିବ ତମେ ସେତେ ସଞ୍ଚୟ କରିବ। ଜ୍ଞାନ ଯେତେ ବାଣ୍ଟିବ, ଆମେ ଧରାଯାଉ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ପଢୁଛୁ, ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ, ତାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଯଦି ରଖିଥିବୁ ଜ୍ଞାନର ବୃଦ୍ଧି କେମିତି ହବ? ନିଜ ଭିତରେ ରଖିଥିବୁ, ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ କହିବେ ମୁଁ ବହୁ ଜାଣିଛି, ଢେର ଜାଣିଛି। ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଣ୍ଟା ଚାଲିବ, କହିବେ ହେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ଆହୁରି ମତେ ନୂଆ
ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନୂତନ କଥା ନୂତନ ଜ୍ଞାନକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ବାଣ୍ଟିବ ତମର ସେତେ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ହବ। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ଆମେ କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିକି ରଖିବା ଆଉ କିଛି ବାଣ୍ଟିବା ମଧ୍ୟ। କଣ ସଞ୍ଚିବା? ଏ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱରୂପା ଶାକ୍ତ ମହାଯଜ୍ଞ ପ୍ରଥମେ ସଞ୍ଚିବା ଶକ୍ତିକୁ। ପ୍ରଥମେ ମା ନିଜେ ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କର ପୀଠ ଇଏ ସହଜେ ହିଙ୍ଗୁଳା, କାରଣ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଛୁ ଆମର ଯୋଉ 52ଟି ଶକ୍ତିପୀଠ ଅଛନ୍ତି ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ମାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ଚକ୍ର ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାକି ମା ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ହିଞ୍ଜଳାଇ ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଏ କିଏ ହିଞ୍ଜଳାଇ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ହିଙ୍ଗୁଳା ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥାଏ ମାଙ୍କର କରୁଣାକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ନିକଟରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରବଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ମାଙ୍କ ନିକଟରେ। ତ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ସଞ୍ଚୟ କରିବା। ଏଠି ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ତାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବା। ଆଉ କଣ ସଞ୍ଚିବା ନା ଯିଏ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିଥାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସି ପ୍ରବଚନ ଶୁଣୁଛେ, ଭକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ଅଙ୍ଗ ହେଲା ଶ୍ରବଣ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣିବା। ଇଏ ହେଲା ଭକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ଅଙ୍ଗ। ଆମେ ଶୁଣୁଛେ ଭକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ଅଙ୍ଗ କରୁଛେ, ପ୍ରଭୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଭକ୍ତିକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତିକୁ ଦଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଭକ୍ତିକୁ ସଞ୍ଚିବା ନା ଦେଇଦବା? ଭକ୍ତିକୁ ସଞ୍ଚିବା। କାରଣ ପ୍ରେମାଚାର୍ଯ୍ୟ ବାବା ମଧୁସୂଦନ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭଜନରେ କହିଲେ, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତି न जन्मेला मोती हे गोपिंद रे पुराण भाई हे गोपिंद रे पुराण भाई आहा जदि से चरण कलु दर्शन जदि से चरण आहा जदि से चरण स्वामी की जय। जे प्रेमरे आचार्य प्रेमाचार्य बाबा मधुसूदन कहले जदि प्रभु प्रति जदि तुम गुरु स्वामी को प्रति भक्ति जागृत न हुए कि जदि प्रभु प्रति न जन्मिला भक्ति, जदि प्रभु को प्रति भक्ति न जन्मिला तेरे किहेब पिंडरे पुराण थाई, ये पिंडरे पुराण थाई कि किछि लाभ अछि जदि प्रभु को प्रति भक्ति न जन्मिला। कहले जदि से चरण न कलु दर्शन, जदि प्रभुଙ୍କର चरण दर्शन न हेला ताले ठाकुर पाखे कही दियो बेगे फुटी जा नयन दुई। अरे जदि दुई चक्षु पाइकी जदि मोर प्रभु पाद पद्म दर्शन नहिला ये आखि थाइकिरी जेते आखि न थाइकिरी सेते प्रभु पाखे कही दियो बेगे फुटी जा नयन दुई। जदि प्रभु प्रति नजन मिला भक्ति कि हेब पिंडरे पुराण थाई। भक्ति को संचय करिकी रखंतु। आउ बांटिबे कोन बोले लुगा पट्टा खटे बांटी देइथिले दिने हिले चिरी जीव स्नेह श्रद्धा टिके बांटी देइथिले चिरकाल रहिथिबो। बाबा वैकुंठ ब्रह्मचारी कहले तते जदि गोटे काहाकू लुगा पट्टा देइ देइछो से आज नहिले काली की चिरी जीव, किंतु जदि स्नेह श्रद्धा टिके काहाकू देइ देइछन्ते ये चिरकाल पई रहिथिबो। सब तो सरीबो सब तो मरिबो, ये स्नेह तो मरिबो नाही। ये स्नेह दिने पथ बताइबो तुमको भेटिबा पाई। हरि हरि बोल। सब सरीबो सब मरिबो, किंतु ये स्नेह केबे मरिबो? ये स्नेह केबे सरीबो? केबे सरीबो नाही। सब तो सरीबो सब तो मरिबो, ये स्नेह तो मरिबो नाही। ए स्नेह दिने ए श्रद्धा दिने पथ बताइबो तुमको भेटिबा पाई। प्रभु भक्ति रे बंधा, प्रभु भावरे बंधा, प्रभु एला भक्तर ठाकुर। यदि मन भितर श्रद्धा अछि ना प्रभु निश्चित हम मानकु प्राप्ति रे प्रभु निश्चित करिवे। समस्त को सप्रेमे गुरु स्वामी पणिपात निवेदन जा हो आपण माने विश्वरूपा शाक्त महायज्ञ एही सत्संग रे आपण माने मनोयोग पूर्वक प्रभु कथा श्रवण करिया हेले समस्त अपा मानकु मा मानकु भाई मानकु सप्रेम गुरु स्वामी भाग्य गुरु भई भाई एवं नीला भाई मिठा भाई कैलाश ओझा समस्त को सप्रेम गुरु स्वामी पणिपात निवेदन करुछि। मंच परिचालक महोदय को पुनर्बार प्रणाम। गुरु माता को पुनर्बार पणिपात प्रभुतर सेवारे नियोजित होइथिबा समस्त कर्मकर्ता विश्व भातृत्व दिव्यात्मा परिषद अच्युत गुप्त ब्रह्म संघर समस्त कर्मकर्ता समस्त कर्मी प्रभु को पूजा कार्य रे नियुक्त होइथिबा समस्त पूजक
ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ପରମ ପାବନ କଥା ସହିତ ବିଶ୍ୱରୂପା ଶାକ୍ତ ମହାଯଜ୍ଞର ଏହି ଯଜ୍ଞକୁ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରି ନିଜର ଜନ୍ମ ଜୀବନକୁ ଉଦାର୍ଥୀକୃତ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଅଧମର ଅକିଞ୍ଚନର ଅନନ୍ତ କୋଟିବାର ଭକ୍ତିଭୂତ ପ୍ରଣତି ନିବେଦନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସପ୍ରେମ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ପଡ଼ି ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବାର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ତଥାବସ୍ତୁକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। या परे आपण माने शुणिचंदी ओडिशार प्रथम आध्यात्मिक चैनल प्रार्थना चैनल माध्यमरे मालिका वचन रे जे आपण मान अति सुंदर भाव रे अनेक अनुमति देखि हम प्रभुकर कथा से कहिचंती मालिकार प्रमाण को पाठ्य करी हम मानकर अति प्रिय प्रमोद पुष्टि महोदय परिव्राजक प्रमोद पुष्टि महोदय को मध्य एठु प्रणिपात निवेदन करूची तापर से आपण मानकु प्रभुकर कथा ए यज्ञर कथा मालिकार प्रमाणर कथा श्रवण करी व्यतीत समस्त गुरु स्वामी सहित प्रेम से जी जो बसचे प्रभुकर दीवार नाम संकीर्तन करने समस्त प्रेम।